ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलम तगवर अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमदा शुक्र करम सलावत सलाम लवंगे दुआ करनी उम्मत के नबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलावत सलाम गा कले फाणु गे इतुर आलना मितुर सहाबिन शामिल करम एमडीपी ताइद करवा अलगन बेमि कोरा मसेक्कतुगा कैंडिनेले अलगन मेन्न इब्बालुन देवा रईस नशीदुगे कैंपेनुगा बैगर वेलेवा हुरिहा बेफुलु कैंपेन के मसेक्कतुगा ब्लॉक एजेंट अदि हाउस एजेंट मुगतुगा मसेक्के कोरवा बेफुलु अलगन मेंगे कैंपेन कोऑर्डिनेटर हामिद अब्दुल गफूर आदि अलगन के मि दतुरुगा अलगन बैगर वेले विफरात अस्सलाम वालेकुम आदि अलगन में कोरम मेगेंदा मसेक्कत की एमडीपी के सियासत का हाम को दिनमट्टका दौरन दौरन हिंगा ए मालूमात तक एक वा तफसील तक एम्मे अफरात तक हाम को दिन एगोतुं अलगन में इफार वरे गिना फहार मी रत्तक जियारे कुरेविचे सियासी गोतुं एक एक फरात तक दक्कम मियन्न मीगे कुरिन दक्कम मिया वाहके की मी राज्य के मी रत्तक की वसीयत मधु कुदरती गोतुं एवस कंतत के कुरेवे वरुगे तने नूने इंपोर्ट भरोसावे वजीफा के फुर्सत तवस मधु मूली इक्तिसाद एहम बयक भरोसावेगे कुरेवे काल गोतकं वैतनके नववेस मी हगीगे मिदनी बदलवमु मिक मिदनी अलगन में एम्मेन्न एकी हामवमु अलगन में मी कुरा मसेक्कतुं मी कुरा दतुरुतकुं अलगन में मींगेनी मी रत्तक की मी दायरा की आदि हास्य को मुझे राज्य के पूरी रत्ते की गुजराती को मुझसे वसीयत के लिबिफावा रत्ते के कम अवन में के फुरदम सियासत गेस्ट हाउस के व्यापारी मी व्यापारी की मीरा रशुगा वर फुला दायरा का कुरेविदान कम वेनी एंगिफा मी मालूमात लिबी अवन में देवान फहारम जियारे कुरुम मी एंगेनी मिखंतत मिहारो अमली गोतुं मसेक के कुरं फट्टा फिकम दें अवन में के सियासत तो तेरेगा मी मेनेनी कंडुगोवां अदि फालुगोवां मेरिकल्चर के व्यापारी मी मसेकत की सम मेरत्तोगा कुरे मसेकत का मनी हामैफा तिम्मन सियासत का हाम कुरेगे इंदी मसेकत तेरिंग के आगु वजन को पकुरुवेरी मसेकत तेरिंग तकिन उपदान सियासतें हाम कुरु मी सियासत के गस बेणुमकी मसेकत तेरिंग की हमें के सरकार वजीफा नूनी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग हेदिगें वजीफा अदा करा मी हुनूंका आमदनी लिबे मसेकते कुरा कोमे उनवे मसेकते रेकी मसेकते कं अलगन में मिवनी बालागन फा मियद मिवनी सियासत के तेरें एग्रीकल्चर के व्यापार के सियासत हाम कुरुं मी अतोलुगा खंडितीमुगा मी इवेंट लॉन्च कुरुं मी कंत मिहार कुरिया मिदनी अलगन के वाहक मा दिगु नको मी
सियासत हाम का दिन में हामिद अब्दुल गफूर आउन हवाल कर ला शुक्रिया माइक किने पे ओडे मा बैग दो अंत खाली के दो हां मेरे मिता माडो को दंत पड़ला मिफली का माडो को हां तिफले मामडे ये रहा कैंडी कैंडी आ बा बाड को दिसोरी आमडे मिसा बोला इस्तान को मैं bisa macam mana बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आरे मी हिग्गाम होनिहिर दुहोगे मेंदुर फहो हवीरा गायकुरा वबुतेग्गा आवगंडु वाशा ದಂಡುವೇರಿ ಕಮ್ಗೆ ಪ್ಲೊಟ್ಟ ಫೆನ್ನ ಹಿಸಾಬುಗೆ MDP ಗೆ ದೀತಗು ಥೆರೆಂಗ್ ದಂಡು ಗೋವಾಂ ಕುರಾ ಪ್ಲೊಟ್ಟ ಫೆನ್ನ ಹಿಸಾಬುಗ ಮಿಕನ್ ಇಂತಜಾಮ್ ಕೊದ್ದಿಂ ಕಮಟಕ ಮಿ ದಾಯರಾಗೆ ಹಿಂಗಾ ಕಮಿಟಿಯ ಅದಿ ಹಿಂಗಾ ಕಮಿಟಿಗೆ ರೈಸ್ ಅಹಮದ್ ಆತಿಫಾ ಅದಿ ಮಿ ದಾಯರಾಗೆ ಮಿ ರಶುಗಯ ಮಿ ದಾಯರಾಗ रईस नशीद कैंपेन हिंगा देवा हुरिहा बैवरिना वरबोड़ा मरहबा दांडुवेरी कमकी हमेके निकमतिं कुरा मसक्कते गोतुगा देखे देखुं फोहेला दांडुवेरिंग व्यफारवेरिंग गोतुगा देखी एमसक्कते की फायदा कुरियरुं तंग हुरी सेक्टर गोतुगा बदल को MDP के सरकारों गदाला मसके कुरान कम यगीन कं आरवंडु आरवा MDP सरकार दंडुवेर कम दायरा सियासत मैगंड असासकी एम्मेन हमाम गोतुगा दंडुवेर कम मसके कोमुग फुर्सतंग हुलवालुमा दंडुवेर कमकी थिमावेट्ट रत्तेहि मसक्कत हेदुमा राज्य की थिमावेट्ट गुळे टेक्नोलॉजी बेनु कोगे मि दायरा मसके कोरेगे हमजे सारे मिगतुं MDP सरकार तसवरुगा वियफारी कुंफुन्य गायम को मी कुंफुनि राज्यगा उफद्दा दंडुवेर कमग हुरिया उफेद्दुंತ वगुता एकशेन आगिग्गा गाणे मिदकेति विक्कुमुग हरकाते रूम वों अदि मी वियफारी कुंफुनि दंडुवेर कमग उफेद्दुंತ होलसेल कुरुमुगे इतुरुं सरप्लस नुवत इतुरुवा तकेति प्रोसेसेस कुरंफेको मी अतोಳ आवंड बलालीರು मी अतोळग पै मीहुं दिरियुळे साद रफुगे तेरें नुआ रफुगा कमर्शियल को नुवता व्यापार उसूलुं दंडुवेरिकं कुरा तंग अवगण वनी फेनिफा अवगंडु मिदिया देवता तेरेगा मी अतोग मीहुं दिरियुळे हुरिहा रफका गोस्फी दिन अवगण पाह कोल्लुवे मी अतोगे सादा रफक तेरे नुआ रफुगा दंडुवेरिकं कुरमुं दायरु मी अतोगा तीन रफिगा फालो रफुगा दंडुवेरिकं एबकुरे एक तरह अवगण फाह कोल्ल अवगण मियदु मेंदुर फाहं वाहक वेस दक्कालिं मडिदुगा एमसक्के कुरव्वा वहीदवा एबेफा एरफुगा एमसक्के कुराता उनवी आहार वेच्चे उनवी आहार तेरेगा 22 रिसोर्ट सप्लाई को आदि मालेगा मिसामा आप मिताकेति विक्का फिहारे हुलवा एमसक्के वर फुलाको बगेंदे एता अड्डिह मीहुं मसके कोरमुंदे कुरुको दंडवनी नम बार रफुगा मी अतोगे बार रफुगा व्यापार उसूलुं दंडुवेरिकं नोत अवगणमें मिबुना एग्री व्यापारिक मसकेंगे बकुरे मियदु देम्मेक वाहको फफमुं तिबेफुंगे दायरा रईस अहमद आतिफ विदा वेजे अवगणमें पार्टिया दिवे राज्यगा हुरी वसीलत मि फेन्ननी अवगणमें ठरगी होदा दिवेने वसीलत की गोतुगे ए नावेस खुरीगे सियासी वेरिंग अवगणमेंगे खुरीगे सियासी वेरिंग विदालो मुंगोस्वा वनी मिराज्य की वसीलत मधु निकमेति गवमेकमा ए नावेस दायरा रईस विदावे गोता एबेफुना मियदुगे जुआंग जीलबेस मी पार्टी या फेन्न गोता एबे फेने वसीलत गिना गवमेकमी एगोतुं अवगण फाहकोल्लें बेनु अवगणमेंगे टूरिज्मगे व्यापारी मिहा तना राज्य गोई फन सर्विसास एंदु एहरी रिसोर्ट तक निजाम के तेरेगा अवगण मेंगे गेस्ट हाउस सियासतुं अने फन सर्विसास बेडु
ege fasa algon men me intizam korani aamu rajitun ade tibefun ata aragota එහෙම වෙජියා මේ රාජ්‍යයක $3 billion ගේ receipts නුවත රාජ්‍යයේ එතර වන්න බේර් ෆාසා අනෙක් කාවස් එත ගුණයකන් ඉතුරුගෙන් දාන මෙරිකල්චර් ගේ සියාසත කීවස් හැම මියතොල ඒගේ ෆාදා කුරාන සියාසත එක්කන් අවගොඩ යගින් මේ අතළු තෙරේගා වර බොඩති ෆල්තන් අධි ખાસකෝ මේ රබ්බහාගෙන් මෙස් එබයි එහා බොඩති ෆලා මේ කණුගෝවන් කුරුම් නොත ෆල්ගෝවන් කුරුමුගේ ෆුර්සත් හුලුයි ෆයිබයි අවගොන් මෙන් එමෙ ෆහුන් හාම කුරි තිම්වන සියාසත එයි මසක්ක තෙරින්ගේ සියාසත මියදු අවගොන් මෙ හාම කුරණි හතරවන සියාසත එයි එග්‍රි ව්‍යාපාරික සියාසත එග්‍රි ව්‍යාපාරික සියාසත හිසාබන් ආයරු මසක්ක තෙරින්ගේ සියාසතුගේ තෙරෙන් අවගොන් මෙන් ඔන්නානේ දන්නවාෆා අවගොන් මෙන් දිවේ රයිතුන්න අසාසි එම්මෙ ද මුසාරේ ගතුගා හතරවාස් ෆස්සතේක ඒ ගානුනි ගොතුන් හතරවාස් ෆස්සතේකේ වරෙන් ද මුසාරේ නුදේන කම එම්මෙ කුඩ උජූරේ කී හතරවාස් ෆස්සතේක කමුගා ගානුනු මෙදුවරි කො එකන් හමජසාන වාහක අවුන් මෙ ඔන්නානේ ඒරු හාම කොෆ එහෙන් ඔන්නවගස් කුදි වියපාරි තක ei aharige terega 2 million ha rufiage viefari kura viefari taka e viefari toga maseke kura mihunna e musara awon men kommehen majbure nukura ade nimmalamu awon danwalam benumani mi danweri kamuge siyasatuge saabun divi rajyega miga kurin awon menge gdp ya nota awon menge jumla amdaniya nuhimene masakkate hisab takun fennagotan himana mi masakkata sateka addiha a million rupiyage grant ehi loan ehi nota awon men divegom buna hile ehi subsidy gotugas by beflon ya kiyafane fasa awon men efara quran wa awon men haako fawane mi siyasta ekko adi mi masakke kura mi hunna loan ei awon kuri midennevi sateka addiha 1 million rupiyage fundakon elibe hile ehige iturun loan uge gotuga kuda interest kaaku live goy awon me hamajessane adi awon menna faha kure fo ei waram muhimu kame mitanga anghen befulun des mitanga gina kama eko awon ekam faha kon nula dukat nulana ei khasa gotega anghenunna එමෙ රසුක තිබෙගෙන් කුරවේ මසක්කත ගොතුගා එගිරි විපාරික මසක්කේ කුරවේන ගොත්තක එකම බේනවා ටෙක්නොලොජිය එකම බේනවා එහිතරිකන් අවුණුගේ පාටින් ෆෝර් කොද්දෙන් කම යගින් කම් සියාසත් මෙදුර කන් අවුණු මගරවා ආද අවුණ වාකෝ නිම්මාලානි මි දායරාගේ හිඟුන් තරිනා මිදාරා කැම්පේනරුනා අදි මිදාරාගේ ගිනවමුන්දා MDP ගේ මෙම්බරුන් awon menge party ge kuriyaruma tiya vedeva ehiya tiya dakkawa shagori kama party ge faratunna adi awgonuga amilla namuga wara boda shukuru dannamu shukriya wassalamu alaikum